Ito, bossing. 1.5 lang to. Kay Boss Idol Ray Pangasinan niya. 1.5. Ito, 1.5 din. Boss Idol Ray Pangasinan, Puso Rubio. Dito yan sa Grotto Pet Market. So, contact nyo siya. Sinabi niya na kanina sa vlog. Ayan. So, ito, 1.5 din mga boss. Ayan. O, yung dito naman mga bossing, 2.5 to. Ito, gwapo. Gulang na rin to. Ayan, 2.5. Ito nga, oh, Black Henny. 1.5 lang mga boss. Yan. Kay Boss Idol Ray Pangasinan yan. Ayan. Oh, di ba? Panalo, bossing. Yung talisay na yun, no? Ah, talisay, bulik. Ito, bata pa, oh. Oh. 2.5 to. Yan. Yan.